Pa sad smo mi na drugoj strani Vlašića, na istočnoj strani Vlašića, koja je bogata ljepotama, ali bogata i florom i faunom. Evo sad ćemo da vidimo, ovdje je sada berba arnike, jedne skupocjene biljke, koja je već od rata našla primjenu u farmaceutskoj toj industriji i ona jako je ljekovita, ali je i tražena. Je li skupa? Pa nje je kila 13 maraka, sirove. A kad je tek početa brat, ja sam izlazio ovdje, ja sam nabrao 35 kila. Za dan? Za dan. Znači vidiš koliko je ta biljka dobra i cijenjena, da si recimo kao dođeš na izlet i nabereš 400 maraka dnevnicu. A da niko nije se usudio da proba razviti te sadnice, da je proširi. Ona je samo ovdje na 1 kvadratnom kilometru na Vlašiću i nema je više. Pa vidimo dosta auta, ljudi beru, jel? Ljudi beru sad, evo, di god koji cvat bere se i... A, hoćemo mi otići da vidimo. Pa malo ćemo sad prošetati. Bože ljepote. Ja sam početkom 80, ja sam ju nalazio u literaturi kad sam tek počeo, ali je ona otrovna i onda ja nisam, toliko joj nisam stanište ni tražio. Kad sam u početkom 80 bio u Sloveniji, ošao na Lepenatku gore, jednu planinu, vidio sam je mnoštvo, onda sam vidio koliko je Slovenci cijene, onda sam je ja pronašao ovdje. A zašto se ona koristi? Ona se koristi za ove gelove, za maze, ona je inače reumatik. Ali dobra je i za srčane, ove kardiovaskularne probleme, samo što ne smije nju svaku upotrebljavati, ona nije za unutarnju upotrebu. To ljudi koji su precizni plahu, recimo jedan naučnjak, Neip Sebastian, koji je bio veliki doktor, on je uvijek blagog čaja pio na večer, malu šalicu ove arnike. Evo vidiš, sad je ovdje ima malo više evo, ovo vidiš, ovo. Daj nam pokaži. Sve je otkinuto. Evo vidiš, ovo je ta. Evo, vidiš. Evo vidiš, ona ima 2 lista, vidiš. Samo 2 lista. Ona treba da ima 5 cvatova. Znači, 2 i gore 1. Evo vidiš kako su prizemljeni oni prizemljeni. Evo vidiš, ovo su nove. Evo vidiš. I sada, nju kad bereš, po 2 dana su ti masne ruke. Čuj. Jer ona ima dosta kvalitetnog eteričnog ulja i jako je dobro, sad ti kažem. I sada kad bi se ona proširila, evo ti bogatstva. Kuš veće je bogatstvo. Pa ja, ali vidiš ti svijet bere to. Ma tu je, vidiš koliko je tu na svakom koraku. Ma ne dajmo iscvatati obrate. Ali sad ti kažem, odmah je trebalo razmišljati, daj da se razmnoži, da se proširi malo. Da. Evo, odmah kažu, ma ne može to dija, to je tako. Ma nije to dija tako. Viljamovka iz Amerike, kalođerka iz Francuske, ali je mi imamo ovdje i u Bosni i Hercegovini, ima je koliko ti Bog hoće. Pa ljudi uzgajaju banane. Znači more. Sve more, samo treba prohabat, jer kad nešto isplaniraš, moraš ga probati da vidiš kako je. Ja koristim Šekspirovu onu teoriju. Što god isplaniraš, nemoj odustajati da ne prohabaš. A mi smo sad na 1700 metara, jel? Na 1700 metara smo mi sada visine, ali evo vidiš kako je fino. Vidiš sad ovog prostora kako je lijep. A jesu još ljudi došli? Pa stalno to stiže. Stalno to stiže. Pa evo ovaj mali plato možda 20-30 hiljada maraka baci. I svi beru arniku? Svi beru tu arniku, samo arniku. I to traje negdje 10-ak dana, ta berba i gotovo. Ima li mlada arniki? A? Koliko si nabrala? Ha? Ima jedna 4 kila. Gdje da vidim? I koliko je ovo para? Ovo ti je 52 marke, evo. 52 marke? Ja, dnevnica, alhamdulillah. Pa bereš i ti, jel? Berem i ja. Pa ima li šta? Znaš šta je, ima. Ja.
ali da je se sada stabilizovao pa sačekati 1, 2, 3 dana, Ja? onda bi moglo se dobro nabrati. A ovako, boga mi, svako jutro. Koliko si ti nabrao? Pa prosjek kad je ima beremo od 15 do 18 kila. I kolika je to zarada, kolika je to dnevnica? Pa to iziđe dnevnica negdje oko 250 maraka. Pa nema to nigdje takve dnevnice. Pa ja mislim da ne. Mada nas troje bere, ali kad sam razračunao 80 maraka mi izađe da. A imate li gdje siguran otkup? Ima. Sve u redu. Sarajevo. Bilježevo dole. Salko Pašić koju. Kako se zoveš ti? Avdo Osmanović. A Avdo, što nosiš kramp? Krampi, ovako, da vam otvoreno kažem. Ja se bavim ljekovitim biljem već preko 20 godina. Aha. Onda nije meni samo arnika u interesu. Meni je u interesu još 280 biljaka. Čuj, 280? Da ja. Sečenik, bocin, korijen. Onda ima ovaj đavo. Omanov korijen, isto čičkov korijen. Koprivne žile, sad ja znam, ima dosta tih lijekova. A koliko ljudi živi od ljekovitog bilja u ovim krajevima, evo, više? Malo. Jel? Malo. Ramis Paloš bavi se i on time vrlo dobro i dobre smo jarane. I on se bavi time. Ali malo ko jedino, to sam ja u najvećem pokretu i hodanju i tako to. 15 grama. 15 grama. Ko vaga? Ko vaga? Evo glavni baj Je li? odlaganja, znači. Daj da vidimo. Precizna voga, znači digitalno. Ja. I? Fali 15 grama. Kome? Eto je Evo kila. je znači okruglo, 10 kila. Evo okruglo. Nije 10 kila, nego kila. I koliko je to para? Ovo je 13 maraka. Ko plaća? Pa neki dolaze onaj... Otkupljivači. Jeste, jeste. Ma ja. Pa koliko si to ti nabrojio? Ovo 7 kila. Znači stoja je danas tvoja. Pa norma je ono, od 5 do 7 kila da ja naberem. Ono. Mislim kad ima i kad izađe. Ono. Je Pa tako. koliko ljudi bere to? Pa bude nas oko 30, tako ja mislim. Ono. Čuj. 30, 50. Pa zavisi, ja sve od vremena ono, ima neko onaj. Ja. Jučer je bilo 100. Pa ja. Uglavnom ima i ono. Sad ti pokazao ovaj cvijet. Kad ga otkineš onda moraš tetovirati se sa njim. Evo vidiš, moraš praviti biljege. I ovaj biljeg ostane, evo. Moraš pisat. Pa znači ne trebaju ljudi bockat se? Ne trebaju. Pa kad si to naučio, gdje, kako? Ovako kako sam uvijek sa prirodom i uvijek sve ispitivam, sve gledam, sve pratim. I tako da sam mnoge te stvari usavršio već. Pokaži nam to na prvo cvijet. Evo vidiš cvijet. Evo. Ovaj nema, vidiš. A znači nije svaki? Nije svaki. Evo ovaj ima. Aha. Evo, vidiš. Sad evo pišem svoje Ime? Ramis. Ramis. Ovo ti je medveđe grožđe, vidiš. Njega nema svugdje. Vidiš kako je po ekstremnim dijelovima. Vidiš sad ima ovih stijena istih u i ova, ali nema ga nigdje ovdje u ovom dijelu. Ima ga još tamo možda u jednim stijenama, ali isto još ekstremnije, možda jedno 3 km odavde ovako jedan dio. A na kojoj smo nadmorskoj visini? Sad smo mi isto, pa ovdje isto negdje možda 1600 metara nadmorska visina. A zašto medvjeđe grožđe služi? Pa ovo je urološki čaj. Što se tiče, ovo je najbolji čaj za upalu bubrega i za prostatu, a za prostatu se još dodaje mješavina, kukuruzna svila, dodaje se i kopriva i čelebi grana. Osim što ima, što je urološki čaj, on ima i antibakterijsko sredstvo, ubija bakterije. Čak neki koji su trošili za bubrege, tako da su izliječili onu bakteriju u želucu od ovoga čaja. Ali vidiš, zato ga nema svugdje, teško je doći do njega. I ovdje ja jedino dojdem moram nabrati veću količinu, pošto se potroši toga dosta. A zašto se baš zove medvjeđe grožđe? Pa ono ima bobice neke crvene.
Hvala, nisu ni guste kao grožđe, ali vjerojatno, pošto je ono zeleno i zimi, ono je zimzeleno drvo, pa najvjerojatnije da se i on okrijepi i zimi od ovoga. Tako da je zazvano njegovim grožđom, medvidjem. Ali inače ono pod uva se zove. Da li se to otkupljuje? Otkupljuje se i ovo. I to plavo se otkupljuje. Samo eto, ovo je malo teže, brat, i onda dok ga osušiš, dosta kalira. Jel? A ovo je što ovu arniku beru, to ti je odmah novac. Sad si nabrao i odmah dobiješ novac. Ali vidio sam 100 ljudi bere to. Pa 100 ljudi bere, jest. Ali vidiš sada koja su ova prostranstva. I šta sada? To bi trebalo pokušati da se to razmnoži, da se sadnice proizvedu, da se razmnoži to, da se raširi. Tu znaš koje bi to bogatstvo bilo. Šta ćeš, vidio si ti, evo za 3-4 sata on nabere 50 maraka. Gdje to ima? Nema nigdje. Ali zašto su prazne livade? Vidimo, nema ovaca, nema krava, nema ništa. Pa nema, da ti pravo kažem, ovo i priroda je privatizovana i sve ovo sada nekako postalo. Više moral se ubija ljudima, moral je najbitniji, džaba tebi i donacija i sve ako ti nemaš morala. Moral se ubija u ljudima. Ti moraš moral dati ljudima da bi oni nešto radili. I onda odustaju, neće mlađe generacije kad vide kako to sve ide. Ovo je šteta, evo vlašićkog sira će nestati. To je jedan meni od najboljih sireva. Nestaće ga, naročito ovdje. Ovdje ima jedna skupina trave koju su ljudi zvali utrina, ali to je jedna veća količina trave koja je davala jednu pravo specifičnu aromu sira, od koje je sir bio jako dobar. I evo vidiš, sad je ovo sve prazno, pusto. A do sada ovdje kad ti najdeš uz ovu planinu, horozovi pjevaju, kokoši kakoću, šćenad laju, ljudi se dovikuju, hajde po jednu, one žene viču, hajde na kavu, to je grmilo. Sad evo vidiš, malo to radi dok se bere arnika i nema nikoga. Pusto. Pusto sve. Ne mene ovo smo mi krenuli u pogrešnom smjeru. Ova priroda ti ništa nije dala džaba, niti posve. Ona ti je dala samo da se poslužiš i koliko uzmeš da joj vratiš. I na to ćemo se mi inače mora naviknuti. A mi uzimamo puno više. A mi sve uzimamo i mi mislimo to da je ona to nama džaba dala i posve dala. Nije to istina. To je pogrešno tumačenje. Evo vidiš, ja ću ove neke dijelove odrezati, drugi će narast. Ali kad bi ja ovo sve sada izodrezivao, onda će se osušiti. Iduće godine ništa. Iduće godine ništa. Ribizla, evo vidiš je. Otkud ovdje? Eto vidiš, sama raste evo na 1700 metara. Je li crvena ili crna? Crvena je ovo. Ovo je crvena. Samo nije najbolje rodila. Evo vidiš, čekaju, sad sjede malo opet dok se cvat otvori i dok se otvori odmah ga čope. Koliko si ti nabrao čega? Ma pa ja, nabrao sam ja medvjeđe grožđa, možda jedno 5-6 kila. To su za naše ove potrebe i isto jedan džep ove arnike sam nabrao za pokisali tvako ulje, za izmasira se i tako. A vidim dosta ljudi ovdje ima. Dosta. Viš kako je to masno. I onda viš koliko jak miris ima. Veoma jak. I evo našao sam kosu. Ili je bio slav kosac ili je bila slaba kosa. Pa je čovjek kuhulj izgulio i bacio je dole u stijenu.
Ne trebamo više. Ti sam ja brao ovu, ali ovo je vidiš možda prije 50-60 godina. Vidiš da ne menem sad ovo obrisat, ovu tetovažu. Pa, ali ljudi ne znaju za to. A ne znaju za to. To bi bilo puno bolje Pisat, moraš tetovirat se. s tom travom radit nego sa, Pa jest. da se bocaš. Pa hvala Bogu. Hoće li komšo? Ide. O, salam. Kako si? Dobro ti, šta imam? Šta Kako je dobro? stari? Pa dobro. Čubav? Čuvam. Oh, dobro je. Šta se radi, majstore? Evo, to pristavljam. Primići. Jel? Pa ima li pomoć ili si sam? Sam, ko A? će ti pomoć? Sam ja rana. A je li teško? Ma nije, ko je naučio radi, nije šta. Ti odmah pristaviš od duluma. Oca za duluma. Koliko imaš? Pa ima oko 500 kamar. 500 ovaca? Da. Svaka čast. Pa kako uspijevaš brinuti od toliko ovaca? Pa moro, nisam sam imao stari čuvao. A ja imam stari 80 godina. Čuva. Kud vi hodali? Pa evo išli i mi malo da vidimo. Jel Samo Vlašić malo. na istom mjestu? Bo sve je na istom mjestu. Pa ja znam da ga nije ko mahno. Ma ko će ga? Neće niko ovdje. Valjaju li ti ove sijalice? Ma eto malo odbija. Bogat. A šta je ovo? Solar, jel? Solarni ja, ali znadu dobro vidjeti. Ja sam jedne postavljao u bazene pa su... Šuma ovdje pa. Aha. Pa namučiš li se avda, Ma bogat? kaki mučiti.